हांव देव बरें करूं म्हणटा आमगे सरपंचा आमगे यंगस्टर यूथ बाय फ्लावियाक ते भाशेन मुगे इश्टाक एक्स सरपंच पंच बाब रोलंडाक कित्याक तेमी जो कॉपरेशन दिला आनी जे आमी सगळीं बाराबोर मुखार सोलाय टू डू समथिंग गुड फॉर द टुवर्ड्स द विलेज हो जो आमी इनिशिएटीव काढला तो आयज आमी फातराडे गांवांत चालू केल्या पूण हो इनिशिएटीव फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स हांवें एक्चुअली 2 सोमनाथ दवरले ते पूण हांवें ते एक्सटेंड केला कित्याक आमी ती मेसेज घालते तसोन लोकां गेले कॉल्स येयताय की गायरे वो ड्रेन सगळ्यांगे साफ करपाक जस्ट बिफोर मॉन्सून स्टार्ट्स हें हांव 2022 करीत आहा आनी हांव मागता बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी दुसरे पंचायता कडेन जावं ते कोलवा पंचायत जावं ते सुराल पंचायत जावं ते कोरमोण पंचायत ओळे पंचायत केड्स पंचायत सगळ्यां कडेन की तुमी मुखार सोवशी ते भाशेन लोकां कडेन कोणागले कितें काम आहाय गायर करपा साफ करपाचें नाजाल्यार नाल्लाचें आमकोडे हांवें ते मशीन सगळे ऑर्गनायज केला मातशें हांवें मुगे पर्सनल नंबर देखून घायला मेसेजाचेर तुमी मातशें मुखार सोराय आनी बिफोर द मॉन्सून सीजन स्टार्ट जायना पयलीं आमी काम करून कवर करूया सो दॅट वी हॅव अ व्हेरी सो दॅट ऑल द पॉन्ड्स आर क्लियर सो दॅट कांय फ्लडिंग जायना म्हणून आनी तुमी प्रेस भावांक देखून तुमी म्हाका सद्दां सपोर्ट केला म्हणून हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. गुड मॉर्निंग. हांव फातराडकार फातराडे 5 एक सरपंच आनी हें फातराडे वार्का आनी आज हें बरें काम व्हरून आलेमान चालू केलां. गेल्या वर्सारूय केल्लें ऑल द डिस्टिलिंग ऑफ पॉन्ड्स एंड नाला हें काम ताणें चालू केलां. आज सगळ्या फार्मरांक आनी तशा लोकांक उदक सारकें वचपाक खंयी दोन उना जावपाक हें काम ताणें चालू केलां आनी सदांकाल तो फातराडकारांक वार्किंगकारांक आनी बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सीक कसलीं कामां करीत आसा. बरें काम बरी तेजी येवजण अशेंच ताणें फुडें देखून आपले कसलीं बरीं लोकांचे पासत कामां चालूच दवरपाची म्हूण मागता आनी हे कामाक ताणें आपलो वावर बरे भाशेन करपाक म्हजी मागणी. देव बरें करूं. वरण सांकाल पंचायत आनी सरपंचा सगळे पंचाक कॉन्फिडन्सा घेवन हे वाड्याचें आनी विलेजीचें काम स्टार्ट कोता. अशेंच तेणें करचें कित्याक हो जावं कोणूय पंचा आनी सरपंचा कॉन्फिडन्सा घेयनासले तो आतां मुखार सत्ता आनी पंचा सरपंचांक जे इलेक्टेड बॉडी आहा लोकांन वेंचून काडलेली तेंक घेवन तो काम करता. वालोर तेका देव बरें करूं. हॅलो गुड मॉर्निंग. हांव सरपंच फ्लाविया बरयतो. हांव देव बरें करूं म्हणटा व्हरून आलिमांव तेणें आमच्या फार्मरां लागून तेणें चिंतिल्लें आनी एकू उतरान तेणें आमकां ही मशीन फावो केलाय मू आनी आमकां ते पॉयंट्स जाय कित्याक तींच उदक आमी रिजर्व करून मागीर फार्मर्स तेंगे शेतां यूज करताय आनी व्हरुनान आमी सगळे हेंचपाक सगळ्या लोकां नांवान व्हरुनान देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा आमगे सरपंचा आमगे यंगस्टर यूथ बाय फ्लावियाक ते भाशेन मुगे इश्टाक एक्स सरपंच पंच बाब रोलंडाक कित्याक तेमी जो कॉपरेशन दिला आनी जे आमी सगळीं बाराबोर मुखार सोलाय टू डू समथिंग गुड फॉर द टुवर्ड्स द विलेज हो जो आमी इनिशिएटीव काढला तो आयज आमी फातराडे गांवांत चालू केल्या पूण हो इनिशिएटीव फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स हांवें एक्चुअली 2 सोमनाथ दवरले ते पूण हांवें ते एक्सटेंड केला कित्याक आमी ती मेसेज घालते तसोन लोकां गेले कॉल्स येयताय की गायरे वो ड्रेन सगळ्यांगे साफ करपाक जस्ट बिफोर मॉन्सून स्टार्ट्स हें हांव 2022 करीत आहा आनी हांव मागता बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी दुसरे पंचायता कडेन जावं ते कोलवा पंचायत जावं ते सुराल पंचायत जावं ते कोरमोण पंचायत ओळे पंचायत केड्स पंचायत
सगळ्यांकडे की तुम्ही मुखार सोवशी ते भाशेन लोकांकडे कोणाकले कितें काम आहे गायर साफ करपाचे नाजाल्यार नाल्लाचे आमकडे हांवें ते मशीन सगळे ऑर्गनायज केला. मातशे हांवें मुगे पर्सनल नंबर देखून घायला मेसेजाचे. तुमी मातशे मुखार सोराय आनी बिफोर द मॉन्सून सीजन स्टार्ट जायना पयलीं आमी काम करून कवर करूया सो दॅट वी हॅव अ व्हेरी so that all the ponds are clear, so that कांय फ्लडिंग जायना म्हणून. आनी तुमी प्रेस भावांक देखून तुमी म्हाका सद्दां सपोर्ट केला म्हणून हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. गुड मॉर्निंग. हांव फातराडकार, फातराडे 5 एक सरपंच आनी हे फातराडे वार्का. आनी आज हे बरें काम व्हरून आलेमान चालू केला. गेल्या वर्सार केल्ले ऑल द डिस्टिलिंग ऑफ पॉन्ड्स अँड नाला हे काम ताणें चालू केला. आज सगळे फार्मरांक आनी तशे लोकांक उदक सारकें वचपाक खंय दोन उना जावपाक हे काम ताणें चालू केला. आनी सदांकाल तो फातराडकारांक, वार्किंगकारांक आनी बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सीक कसलीं कामां करीत आसा. बरें काम, बरी तेजी येवजण अशेंच ताणें फुडें देखून आपले कसलीं बरीं लोकांचे पासत कामां चालूच दवरपाची म्हूण मागता. आनी हे कामाक ताणें आपलो वावर बरे भाशेन करपाक म्हजी मागणी. देव बरें करूं. सांकाल पंचायत आनी सरपंचा सगळे पांचा कॉन्फिडन्सा घेवन हे वाड्याचे आनी विलेजीचे काम स्टार्ट करता. अशेंच तेणें करचें कित्याक वच जावं कोणूय पांचा आनी सरपंचा कॉन्फिडन्सा घेयनासले तो आतां मुखार सरता आनी पांचा सरपंचांक जे इलेक्टेड बॉडी आहा लोकांन वेंचून काडलेली तेंक घेवन तो काम करता. वालोर तेका. देव बरें करूं. हॅलो, गुड मॉर्निंग. हांव सरपंच फ्लाविया बरेटो. हांव देव बरो करूं म्हणटा व्हरून आलिमांव. तेणें आमच्या फार्मरां लागून तेणें चिंतिल्लें आनी एकू उतरान तेणें आमकां हें मशीन फावो केलें न्हू. आनी आमकां ते पॉयंट्स जाय कित्याक तींच उदक आमी रिजर्व करून मागीर फार्मर्स तेंगे शेतां यूज करताय. व्हरून आमी सगळे इंचपाक सगळ्या लोकां नांवान व्हरून देव बरो करूं.